नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल एचके ओडिशा को आपण मानक स्वागत करुचे। आशा करुचे आपण माने भलरे थिबे। आज ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक एक वीडियो माध्यम रे विभिन्न सोशल मीडिया रे एक संदेश देइचंती नुआपड़ार जनसाधारण मानक। से कहिचंती मु कैंडिडेट करिथिबा पश्चिम ओडिशार माटीर झियो स्नेहांगिनी छुरिया को से जणे दृढ़ नेत्री एवं से कहिचंती पश्चिम ओडिशार जड़े टाणुआ नेत्री एवं लोक मानक कल्याणकारी काम सब बेले से ठिया हम एवं से आहरी मध्य कहिसंती ओडिशार बीजेपी सरकार जेबेठु आसुचंती महिला माने सुरक्षित नहांती एवं ओडिशार बीजेपी सरकार महिला विरोधी आदिवासी विरोधी एवं जो मिशन शक्ति माँ मानक हैरान करुचंती एवं विजु स्वास्थ्य कल्याण कार्ड बंद कर देइचंती। या फल ओडिशार रोगी माने हैरान होउचंती एवं ओडिशार नाय माने बदनाम करुचंती एवं कहिचंती ओडिशार स्वनाम नष्ट करुचंती बीजेपी सरकार एवं से कहिचंती मु बंची थिबा पर्यंत ओडिशार लोक मानकर सेवा करिबी एवं से कहिचंती मु कैंडिडेट करिथिबा स्नेहांगिनी छुरिया नुआपड़ा माटी रही सब बेले आपण मानक सेवा करिवो एवं आपण मानक दुख सुख रे ठिया हम। बीजेपी सरकार केवल नारे एवं रंग मारिबारे व्यस्त काम रे नुहे बीजेडी सरकार काम रे करी देखैथिले एवं नुआपड़ा रे जितिला बेले आपण मानक काम करी देखैबो। आपण माने जानिथिबे नुआपड़ा जिला विजु पट्टनायक गठन करचंती एवं ओडिशा रे 11 तारिख रे जो नुआपड़ा रे बाई इलेक्शन होबा को जाउती सेठारे त्रिस्तरीय लड़ाई होबा को जाउची। कांग्रेस बीजेपी एवं बीजेडी मध्य रे सीधा लड़ाई होबा को जाउची एवं आज तार निर्वाचन प्रचार बंद हो गला जेहेतु आज 9 तारिख एवं 2 दिन पर इलेक्शन होगा जाए नुआपड़ा रे एवं नवीन पट्टनायक गोटे वीडियो माध्यम रे नुआपड़ा जनसाधारण को संबोधन करी कहिसंती जे स्नेहांगिनी छुरिया पश्चिम ओडिशार झियो तांको आपण माने शंख चिन्ह रे भोट दे जितै दियंतु से आपण मानक दुख सुख रे ठिया हबो एवं मु कथा देउची जे मु बंची थिबा पर्यंत आपण मानकर सेवा करिबी। तेणु बीजेपी रो जो कैंडिडेट अच्छी राजेंद्र भाई ढोलकिया पुओ जय ढोलकिया राजेंद्र भाई ढोलकिया मृत्यु पर तांको पुओ बीजेडी रो कैंडिडेट होता किंतु बीजेपी वाला ताकू बीजेडी वाला कहते तांको चोरी कर नहीं गले एवं बीजेडी वाला बीजेडी वाला सहित बीजेपी वाला बेईमान करचंती। नवीन पट्टनायक जो नुआपड़ा रे रैली करथिले कमना एवं खेरिया रूट ठारे से जनसाधारण को संबोधन करी कहिसंती बिजु जनता दल एवं बीजेडी एवं मो सहित बीजेपी वाला बेईमान करिसंती। बेईमान शब्दर बार बार व्यवहार करचंती नवीन पट्टनायक। यहाकू ओडिशार मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी से कहिसंती बेईमान किए करिसंती से कथा आपण निजको पचारि बुझंतु। तेणु जो बेईमान नवीन पट्टनायक कही मोहन माझी ताकू कहते नवीन पट्टनायक वर्तमान बयस हो जाकर मस्तिष्क काम करूनी ताकू जोटा लेखिकी देइछंती से सेटा पढ़ी कही दूची किंतु बेईमान शब्दर प्रति उत्तर जय ढोलकिया तांकर माँ एक वीडियो संदेश माध्यम से कहते बेईमान तो आम सही होइछि काहेकि ना राजेंद्र भाई ढोलकिया जेते बेले मेडिकल रे थिले तांको सहित कौन सी बीजेडी नेता एवं कर्मी जो नवीन पट्टनायक तांको सहित कौन संपर्क किंबा फोन करि नथिले एवं तांकर स्वास्थ्यगत अवस्था किसी बुझी नथिले एवं जो मेडिकल खर्च थिले ताकू देई नथिले एवं तांकर जो किडनी ट्रांसफर होबार थिला एवं किडनी खराब हो जाइतिले ताहा पई चेन्नई रो राजेंद्र भाई ढोलकिया चिकित्सा होइतिले तार खर्च एम दौन एवं तांकर दुख सहित बीजेडी ठिया होती से
ସେ କହିଲେ ଆମର ବିପଦ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଠିଆ ନହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଢଲିକିଆ ଯେତେ ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେ ଥର ସେ MLA ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ହିଁ ହେଇଛନ୍ତି। 24 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ରହିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ବିଜେଡ଼ି ବାଲା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ବିଜେପି ବାଲା ଜୟ ଢଲିକିଆକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ବିଜେପି ତରଫରୁ ତାକୁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ି ମାନେ ଆରୋପ ଲଗାଉଛି ବିଜେପି ବାଲା ଉପରେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଭୋଟ ଚୋରି କରି ସରକାର କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଆମ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲେ। ଏଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛି ସେ କହିଲେ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ସହିତ ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବିଜେପି ବାଲା ବେଇମାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ବେଇମାନର ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଅଛି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଝିଅ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେବା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜୟ ଢଲିକିଆ ସେ ଜଣେ ଗୁଜୁରାଟୀ ଏବଂ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କଂଗ୍ରେସ ବି କୌଣସି ରେସ୍ରେ ପଛରେ ନାହିଁ। କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ 2024ର ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଥିଲେ। ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଢଲିକିଆ ସେ ବିଜୟୀ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଥିଲେ ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥରେ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ସେ 2024ରେ ସାଧାରଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ର ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ଏଥର ତାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ ତାକୁ କଂଗ୍ରେସରେ ସାମିଲ କରିକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆପଡ଼ାରେ ଆଦିବାସୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ଅଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଘାସିରାମ ମାଝୀ ଆଦିବାସୀରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ନୂଆପଡ଼ା ଇଲେକ୍ସନ୍ରେ ଟକ୍କରଟା କଡ଼ା ହେବ। କାହିଁକିନା ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭୋଟ ମାତ୍ରା ବିଜେପିର ଯେଉଁ ଭୋଟର ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ଜୟ ଢଲିକିଆର ଯେଉଁ ସମର୍ଥକମାନେ ଥିଲେ ବିଜେଡ଼ିରୁ ତା ମିଶିଯାଇ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଭାଇ ଢଲିକିଆଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସିମ୍ପାଥି ଭୋଟଟା ଅଛି ଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନେଇ ରାଲି କରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏପିଲ କରୁଛି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇବା ପାଇଁ। ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ମଧ୍ୟ ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ସୁଖରେ ସବୁବେଳେ ଠିଆ ହେବି, ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଅଫିସ୍ କରି ରହିବି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବି। ଦେଖାଯାଉ 11 ତାରିଖ ଭୋଟ ପରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଜନସାଧାରଣ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତଉଛି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ଏପିଲ କରିଥିଲେ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆପଡ଼ାର ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କ କଥାରେ କେତେ ଜୋର ଖାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।